Okay, so diyan kita sa atin nga pagpamalandong sa kadyang hapon. Kagin consider ko nga atin nga topic sa kadyang hapon, amo siya ang pulong kamatayan. Now I know nga daw hindi komportable diyan nga klaseng topiko, pero ti as we celebrate sa Semana Santa, ang atin gid ja ginapangunaan amo ang kamatayan no sang atin nga Ginoong Hesukristo. Kag nagapati kita nga it is through the death of the Lord Jesus Christ nga nakabaton kita sa kaluwasan. Okay? Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang kamatayan bayad sa sala. But it is the death of the Lord Jesus Christ nga naghilway ka natin halin sa curse of sin which is death. Now, ang ating pagatunan sa kanyang hapon, isa ka uh, makatilingala no, ng kamaturan. Kaya sa kamaan wala ka mo nga mismo sa pulong nga death no, sa original nga Hebrew nga pulong. Kati ang atin nga scripture kung lantawan natin originally sa Hebrew dito na naging translate sa Greek. Pero di dyan mismo gali no sa pulong nga death, di dyan ang solusyon sa kamatayan. Di dyan pala daw makaano gid no makatilingala gid ang Ginoo sa nang mga pamaagi. Now, diya sa atin diya nga pictograph, may tatlo diya ka letter no, ang mem, ang vav, kag ang tav. Now, kung basahan mo na dyan, halin sa may sa imong right to left. Okay? So, moth, silent silent ang verb. No? So, moth. Although kung basahan mo do mem, verb, tav. Pero ang pagbasa ka is moth. Daw gadiritso na lang sa M kag T. No? Moth. Okay, it means death. Now, ilan taon natin ano dyan ang pictograph? Ano kay ang kada gali nga letter sa Hebrew may respective na di ang nga meaning. Okay? So una dyan nga letter natin is mem, na? Ang mem. Ang mem naga-picture ta na sang isa ka massive water. So makita natin isa ka bakod nga wave kag it can be both destructive or life-giving. Kay kung ibutang natin ito na sa destructive, do pareha sa isa ka tsunami nga grabe gid no hanggang ang destruction na nga himuon kung makaabot na sa lupa no kung tao man dyan or ano man nga malambot sang tsunami sang hanggan nga balod. Okay? But it can also be life-giving no parehas sang uran. So makita natin nga may darwa ka direction ang word nga ang letter nga mem can be destructive or life-giving. So as it represent death, death can also be destructive or life-giving. So amorang paano maging destructive and maging life-giving ang death. So ang second letter di dyan is vav. The picture dito na sang lansang and it is for connection no ang di ba ang lansang pang connect gid so mura nga nga purpose di dyan that's why nga kung basahan mo tanan daw medyo silent lang ito na pero kinahanglanan ito na in order to connect to the next letter which is the tav. Okay, ang tav is represented by the cross sticks. Okay, it means covenant. Okay, so natin meaning. Ang covenant, it also means being joined together. Di ba? Kung mag-covenant ka mo, nag-agree ka mo with each other. And also, sa old nga Phoenician nga pulong, it means being, or daw kung bala, daw ownership.
No, daging markahan ikaw sang X para nga para sa mga baka bala markahan ikaw nga may tag-iya kanimo, no, and the one who mark you is the one who owns you. So amora ang kuan, no, amora ang cross stick, amora ang taw. Okay, so ano ang kuan na ka dyan, no? Ano ang implication na sa natin, okay, especially sa death. So dyan ang tawon natin na ginawa natin kayo na death can be destructive. But out of the wisdom of God, mismo di dyan sa may word nga death is the key that will destroy death itself. Okay? And what is that? It is the tav. It is the X or the cross. Okay? So, grabe, no? Kung lantawang galing natin, mismo di dyan ginbutang rin sang Ginoo ang symbol of the Lord Jesus Christ. Okay? Which will be the key to destroy death. Okay, lantaw ba lang natin dito sa my 2 Timothy chapter 1 verses 9 to 10. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. In other words, before pa nag-abot ang death, God has already in mind sang solusyon para sa kamatayan, and that is the death of the Lord Jesus Christ, the cross of the Lord Jesus Christ. Okay? Natawala natin sa verse 10. But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death. See? Jesus destroyed death by his death on the cross. Okay? And has brought life and immortality to light through the gospel. Ano yung gospel? The gospel is that Christ came and became a man. He died on the cross to pay the penalty of our sin. He was buried and he rose again from the dead. See? He conquered death. That is the gospel. Amo ra ang mensahe nga ginapaabot natin sa katawhan nga ang kamatayan is no longer something that is destructive for us, especially those who have trusted the Lord Jesus Christ. Now look at Ezekiel chapter 9 verse 4. And the Lord said to him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the dominions that are done within it. So kung basahan mo dyan nga chapter, naghahambal siya na sang destruction nga mag-aabot sa mga katawhan. No? But those who are marked on their forehead, and that is the X, okay, the tav. Kung ginmarkahan ikaw sa imong forehead, you will be protected. You will not be destroyed. Okay? So remember, sa Passover, sang nagabot ang angel of death, di ba, ginmarkahan ang kada door sang mga Hudeo. And that is the tav that mark those who are protected by God, and they will not be destroyed. See, and that is the cross of the Lord Jesus Christ. Everyone who trusted Jesus as their Lord and Savior are marked by the Holy Spirit. Di ba? Remember? The Holy Spirit, tana ang nag-mark sa kada believer. Remember, and saying that these ones belongs to God. Okay? They are protected by God. Okay, so look at Hebrew 9:27. Amo diyang ginakaraan do kahadlukan nga verse na. Just as people are destined to die once and after that to face judgment.
And so makaraglakan ta na dyan nga verse, because when you die, without that mark, without that taw, without Christ, the cross of Christ, without Christ dying for your sin, you will face the judgment and you are in danger of that suffering in hell forever. Amo rin nga karadlakan ang kamatayan. Amo rin nga makonsider ang kamatayan destructive to those who have not trusted Jesus as their Savior. Kung ang mga tao nga way nakakilala sa kay Jesus, way nagtugyan sa kanakabuhi sa kay Jesus, those who are not marked with the taw, the cross of the Lord Jesus Christ. So here, the only way that we can be free from that judgment is that connection with the Messiah, the covenant maker, the Lord Jesus Christ. So kinahanglan natin ang valve, the connection to the taw, in order nga that mem is no longer destructive, mem can be life-giving, the eternal life, from death to life. Okay? So, di just sa may John chapter 3 verse 18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Very clear. No? Kung why ka nagtuo, why ka nagtugyan sa imong kabuhi ka Jesus, you are already condemned. Death is already there. But if you connect those who believe in Christ, they are the one who have been marked by God, and they will be saved. Okay? So let me share another challenge here. So may Psalm 116, familiar nga verse natin, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Why nga naging precious? Because these are the people that been marked. These are His people. These are the one who will be coming home. That is, amorangan precious sa Ginoo ang, ang physical death sang mga tumuluo. Because death is no longer destructive for them. Death is now a means for them to eternal life. Okay? In the presence of the Lord. So John chapter 5, verse 24, I tell you the truth, those who listens to my message and believe in God who sent me have what? Eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. There it is. There is the most. No? There is the mem, vav, death into life. Death now is not destructive. It is now life-giving when we are connected with the Lord Jesus Christ. I hope nga nakabulig dyan ka natin and kabay na nga kung ikaw nagapamati and you still have not trusted Jesus as your Savior, this is the good news, no? Hindi kita magkahadlok sa kamatayan. Because death is no longer something kinanglan natin kahadlakan if we have Jesus as our Savior. So just join me in simple prayer as we close our study this afternoon. Father, kabay nga ikaw gid magapakamayo sa niyang kamaturan. Kabay na intindihan naman, kag na-appreciate naman Ginoo ang imo kaaram. Nga bisan Ginoo ano nga ginahimo sang kaaway to cause fear in us. You have already given the solution, and that is on the Lord Jesus Christ. Kabay man Ginoo nga kung may nagapamati sa kanya nga hapon, nga way pa nakatugyan sa kanang kabuhi sa kay Jesus, way na pa mabutang nga nang pagsarig
sa kay Jesus bilang ana nga manluluwas, kabay nga himuon na natin. Just say the simple prayer, Dear God, thank you sa pagpalangga sa akon. Sining hapon, ginatugyan ko ang akong kabuhi kay Jesus. Salamat nga tana nagbayad sang akon nga sala dito sa cross ng Kalbaryo. Nagsasini nga tion, nagapati ako, ng nga kamatayon nagbayad sang akon nga sala. Kaginabaton ko siya nga akon nga personal nga manluluwas. Salamat sa kabuhi na walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So kung nahimo mo ra nga pagpangamuyo, simple nga pagpangamuyo, hindi ra makaluwas kanimo. Kundi ang makaluwas sa imo, ang imo sincero nga pagkilala, pagtugyan sa imong kabuhi sa kay Jesus. Okay, hasta sa sunod naman natin yung pagtuon. And bless us all.